Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumul ahad sadis asr min syahri Dzulhijjah 1444, yang mana pada kesempatan qabla duhur hari ini, hari Ahad 21 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 9 dari bulan Juli 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, yang maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang sifat melihat Allah di hari akhirah kelak. Dan pada kesempatan hari ini kita telah masuk di bab yang pertama, bab tentang orang-orang muslim akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Dan telah kita masuki pendalilan dari Al-Quran, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun, bahwa sungguhnya tidaklah orang-orang kafir musyrik itu kecuali mereka dihijabi dari melihat Allah. Mana wajah pendalilannya? Oleh penulis dinukilkan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i yang beristidlal dengan ayat tadi, mafhum al-mukhalafah. Jika seandainya kaum musyrikin dan kufar tidak melihat Allah, maka kaum muslimin mereka melihat Allah. Ini wajah pendalilan di mana melihat Allah di hari akhirah, sebelum di surga. Dan pendalilan yang berikutnya hadis Jarir ibni Abdillah dan telah terlewati, bahwa Nabi mengatakan kalian pasti akan melihat Allah Jalla wa'ala di arasatil qiyamah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar fala tudamuna fi ru'yatihi. Dan yang terakhir pelajaran kita kemarin di hadis Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abi Hurairah. Sufada tidak stabil. Halas. Maka di Sahih Al-Bukhari yang kita baca di pelajaran yang lalu, tidak bersambung. Maka di pelajaran Sahih Al-Bukhari yang telah kita lalui di pelajaran yang lalu, telah kita sebutkan sanad kepada lafaz yang kita berikan. Maka sekarang dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum, kepada yang sudah kita baca. Bismillah. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri akhbarani Sa'id bin Al-Musayyib wa Atha bin Yazid Al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahu anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah qala hal tumaruna fi ru'yatil qamar lailatan badri laysa dunaha sahab qalu la ya Rasulullah qala wa hal tumaruna fi ru'yatil syamsi laysa dunaha sahab qalu la ya Rasulullah qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Malik rahimahullah, qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin Musayyib akhbarani Sa'id bin Musayyib
وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر يسألونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس يسألونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala an Az-Zuhri akhbarani Sa'id bin Musayyib wa Atha bin Yazid Al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahuma anna an-nas qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah qala hal tumaruna fi nafil qamari lailatul badri laysa dunaha sahabun qalu la ya Rasulullah hal tumaruna fi syamsi laysa dunaha sahabun qalu la qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Laman qala akhbarana Syu'aib qala 'an Zuhri qala akhbarani سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمرون في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. بسم الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال فهل تمارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. بسم الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي سعيد بن المسيب عن وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. قراءة طلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك.
Mas Zuhri ya Taib. Mata'rif. Mas Zuhri kullukum. Ikra. Ais. Muhammad bin Muslim. Bin man? Bin Ubaidillah. Abul Yaman, masmu? Hakam bin Nafi'. Su'aib. Syuaib. Ibnu man? Ibnu Abi Hamzah atau Ibnu Abi Dinar. Ibnu Dinar. Abu Hamzah wa Dinar. Taib. Yang lain insyaallah tasmi setelah adzan nanti insyaallah. Sekarang kita masuk kepada matan. Ana Abu Hurairah akhbarahuma, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka berdua. Berarti muridnya Abu Hurairah di sini ada dua. Siapa? Atha dan yang kedua Sa'id ibnul Musayyib. Maka Atha al-Laitsi dan Sa'id mendengar dari Abu Hurairah. Lalu siapa Abu Hurairah di sini? Maka Abu Hurairah dia adalah As-Sadusi, dan As-Sadusi minal Yaman. Dan namanya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dia termasuk sahabi yang masyhur dengan kunyah dan jarang diketahui namanya. Dan permasalahan seperti ini banyak, seperti Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibnu Qais, masyhur dengan kunyahnya. Abu Sa'id al-Khudri, Abu Umamah al-Bahili, Abu Razin al-Uqaili, Abu Bakar as-Siddiq. Maka banyak para sahabat yang masyhur dengan kunyah, tapi kurang diketahui namanya. Adapun Abu Hurairah namanya terjadi ikhtilaf yang banyak sekali. Namun dirajihkan oleh para ulama namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, yang mana dia kedudukannya di atas dari segalanya. Maknanya dari segi rawi jelas dia di atas karena dia sahabi, lebih kuat di atas dari para imam, lebih di atas Imam Sa'id ibnul Musayyib, bahkan yang setelahnya Imam Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, Imam dari Malik dan sebagainya. Karena dia sahabi, dan dari para sahabat pun dia number one dari segi hafalan. Maka dari keutamaannya, beliau adalah orang yang paling banyak hafalannya dari Nabi. Kana hafidus sahabah, dilaqabi dengan hufadus sahabah, orang yang paling hafal dari para sahabat. Maka dia menghafal hadis-hadis Nabi sampai disebutkan oleh para ulama sebanyak 5.374 hadis dihafal. Maka oleh sebab itu para ulama menyebut dia sebagai hufadus sahabah, seperti Imam Ad-Dahabi di dalam Syiar A'lamun Nubala menyebutnya al-Imam al-Faqih al-Mujtahid al-Hafidh sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-Dausi. Maka dia dari Ad-Daus, dia dari Yaman. Al-Yamani Sayyidul Hufad al-Athbat. Maka dia adalah sayyidnya, the Lord bagi mereka orang-orang yang menghafal, karena hafalannya di atas dari sahabat yang lain. Dan Abu Hurairah, kenapa kalau ditanya kok bisa periwayatannya menjadi yang paling banyak? Bukankah di sana ada para sahabat yang lain yang menghafal dari Abi Hurairah juga? Maka jawabnya na'am. Banyak dari para sahabat yang menghafal dari Abi Hurairah, namun tidak seperti Abu Hurairah.